20 ka mga partisipante ang nagtigi kung kinsa ang pinakalami muluto og bichuelas sa gipahigayong First Habichuelas Cooking Fest. Kini gipasiugdahan sa lokal nga kagamhanan sa siyudad sa San Carlos pinaagi sa City Tourism Office ni atong Nobyembre 3, 2009 dito sa Public Plaza agi og pagsaulog sa kapistahan sa siyudad. Si Jobert Nanalabe maoy ning kampiyon sa Habichuelas Cooking Fest ug nakadawat og premyo nga 3,000 pesos og tropeo. Si Ricardo Cabili maoy nakakuha sa ikaduhang luna. Iyang nadawat ang 2,000 pesos nga premyo ug si Jimmy Wasawas maoy nakakuha sa ikatulong luna. Iyang nadawat ang premyo nga 1,000 ka pesos. Ang mga hurado mao sila City Vice Mayor Gingo Valmayor Jr., Richard Burgos, Assistant Vice President for Marketing sa Enchanted Kingdom, Dr. Edgar Divinagracia, Diabetologist, City Engineer John Marlon Traspadillo, Amy Perteliano, Medical Technologist, Aida Rubilim, Nutritionist Dietitian, Attorney Lordisita Agravante, Assistant Legal Officer, ug Fele Bontilla, Housing and Home Site Regulation Officer 3. So kita kabaluta nga ang bitsoylas fully cultivated gini sa atuang mga mountain barangay, especially sa Kudkod, sa Quezon. So kini karon mo ning gi-promote pud nato nga ma-discover gini ang atuang bitsoylas diri sa atuang siyudad sa San Carlos. So after nining judging, free for all ni siya, libre kaon ni ang atuang bitsoylas. So mag-andam-andam ta, nga magdili ta magpabusog yung kayo ha, kay naapay free kaon bitsoylas. So daghang salamat kaninyong tanan. Thank you.